ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар хоҷагии деҳқонии Ҳусайнии деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара аз намоишгоҳи хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатлон дидан карданд. мавриди зикр аст ки ба 1 июни соли равон дар вилоят 58195 тонна ғалладонагӣ, 294844 тонна сабзавот, 34954 тонна картошка, 3111 тонна полезӣ, 10746 тонна меваҷот ва 1998 ҳазор бех ниҳолу кӯчат ва парварда истеҳсол гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан истеҳсоли ғалладонагиҳо 102,9%, сабзавот 116,4%, картошка 109,2%, полезӣ 137,5% ва меваҷот 114,4%-ро ташкил медиҳад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар соҳаи чорвопарварӣ давоми 5 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли гӯшт 30,5 тонна, шир 114,5 тонна, тухм 38 миллион дона, пашм 2502 тонна, пила 201,2 тонна, асал 23,2 тонна ва моҳӣ 483,1 тоннаро ташкил дода, афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 1,2 то 6%-ро дар бар мегирад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳолати 1 июн дар майдони зиёда аз 314,5 ҳазор гектар кишти зироати кишоварзӣ, аз ҷумла 128,2 ҳазор гектар ғалладонагӣ, 132 ҳазор гектар зироати техникӣ, аз ҷумла 123 ҳазор гектар пахта, 20,7 ҳазор гектар сабзавот, аз он 10,4 гектар пиёз, 12,3 ҳазор гектар полезӣ, 6,160 гектар картошка ва 10,7 ҳазор гектар зироати хӯроки чорво гузаронид доштааст ки дар маҷмӯъ нисбати дурнамои 101% ва нисбати ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 1149 гектар зиёд мебошад. имрӯза дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии ғалладонагиҳо идома дошта ба ҳолати 1 июн аз 128,150 гектар ғалладонагиҳо 15397 гектар дарав гардида 4959 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ дар вилояти Хатлон барои ҳосили имсола дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар зиёда аз 132 ҳазор гектар пешбинӣ шудааст ки ба санаи 1 июн дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 17,502 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. нобаста аз натиҷаҳои ба даст омада, сарвари давлат хоҷагидорон ва масъулони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонро барои афзоиш додани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ, зиёд намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, гирифтани 2-3 ҳосил аз як қида, зиёд намудани майдони киш ва кишти такрорӣ ва ба даст овардани самараи аз ин ҳам бештар дастуру ҳидоятҳои махсус доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо агротехникаи парвариши зироат ва рафти ҷамъоварии ҳосил дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо агротехникаи парвариши зироат ва рафти ҷамъоварии ҳосил дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. боғдорӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти кишоварзони хоҷагии мазкурро ташкил намуда меҳнаткашон баъди омӯзишу мукаммалсозии таҷрибаи илмию амалӣ асосан майдони навъҳои ниҳоли дарахтони меваҳояш содиротиро васеъ мекунанд.
майдони ниҳоли дарахтони гелос, бодом, олу, себ ва нок ба афзоиш ёфтани нишондодҳои истеҳсолӣ ва зиёдшавии ҳаҷми содироти меваҳои дорои сифати баланду тамъи лазиз мусоидат намудааст. ҳосили фаровони себ, олу ва бодом ҳавасмандии хоҷагидоронро барои таъмини рушди дучанди ин самти сердаромади соҳаи кишоварзӣ бештар кардааст. امروزها در خواجگی ما کشتکاری تکراری بعد از دروی غله‌دانگی ها سر شده ایستاده است. در همه خواجگی زیاده از 6 کامباین غله درویده ایستادند. تا امروز 150 گکتار زمین غله‌داری تازه کرده، زیاده از 24 گکتار زمین کشتی تکراری دوام دادیم. چهلگی در دیده ایستاده است، در بالا تراکتورها کار کرده ایستادند. زیاده از 300 گکتار زمین تربوز خربزه کاریده شده است. کارتوشکا کاریدگیم، حاصل ندارد. زیاده از 30 گکتار زمین پیاز کاریدگیم، پیاز هم با غنوچین سر کردیم. пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ба фаъолияти хоҷагидорон дар самти риояи агротехникаи парвариши дарахтон баҳои баланд дода, меҳнаткашонро барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил вазифадор карданд. кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар баробари пешниҳод ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат имсол зиёда аз 15 тонна гелос ва олу ба хориҷи кишвар содирот намудааст. дар хоҷагӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда майдони боғҳои типи нав васеъ карда мешавад. танҳо соли равон дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон аз ҳисоби ниҳоли дарахтони себ, нок, чормағз ва бодом дар майдони 50 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда шудааст. дар доираи иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ҷиҳати гирифтани 3 то 4 ҳосил аз як замин дар байни қаторҳои боғ, кишти полезӣ, сабзавот, ҷуворимакка, картошка ва дигар намуди зироат гузаронида шудааст. таҷрибаи хоҷагидорон нишон дод ки истифодаи байни қаторҳои боғ беҳтарин имконият барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмин кардани бозор бо маводи ғизоӣ ва гирифтани самараи бештар аз замин ба ҳисоб меравад. бо истифода аз иқлими мусоиди ноҳияи Данғара барои парвариши полезӣ соли равон меҳнаткашони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 300 гектар кишти полезӣ гузаронидаанд. айни замон ҳосили ҷамъоваришуда ба бозорҳои шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғд, Хатнон, Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон бо ёдоварӣ аз имкониятҳои табиии Тоҷикистон барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва тадриҷан бештар шудани талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон таъмини истифодаи самараноки заминро роҳи ягонаи расидан ба амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд. ин майдонҳои васеи зебо натиҷаи меҳнати кормандони кооперативи тиҷоратии Сомонҷон мебошад ки имрӯз дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми фаъол доранд. риояи агротехникаи кишту парвариш ба таъмини фаровонҳосилӣ дар майдони ғалазор мусоидат намудааст. меҳнаткашон нақша доранд ки ҳосилро ба пуррагӣ ҷамъоварӣ намуда дар ҷои он кишти дуюмро ба роҳ монанд. ҳамзамон бо истифода аз имкони мавҷуда ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво идома дорад. бо назардошти он ки баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва беталаф баровардани он аз замистон аз заминаи мустаҳками хӯрок вобастагӣ дорад, талош ба он равона карда шудааст ки хӯроки чорво ҳарчи бештар захира карда шавад. дар майдонҳои холишуда саривақт кишти такрорӣ гузаронида мешавад. зеро таъмини истифодаи самараноки замин аз як қитъа гирифтани 3-4 ҳосил ва якдилона меҳнат кардан барои расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳадафҳои асосии меҳнаткашони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар ноҳияи Данғара ба ҳисоб меравад. дар идомаи сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дар хоҷагии деҳқонии Ҳусайнии деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара аз намоишгоҳи хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатнон дидан карданд. мавриди зикр аст ки ба 1 июни соли равон дар вилоят 58195 тонна ғалладонагӣ, 294884 тонна сабзавот, 39954 тонна картошка, 3111 тонна полезӣ, 10746 тонна меваҷот,
ва 1998 ҳазор бех ниҳолу кӯчат ва парварда истеҳсол гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан истеҳсоли ғалладонагиҳо 102,9%, сабзавот 116,4%, картошка 109,2%, полезӣ 137,5% ва меваҷот 114,4%-ро ташкил медиҳад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар соҳаи чорвопарварӣ давоми 5 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли гӯшт 30,5 ҳазор тонна, шири 114,5 ҳазор тонна, тухм 38 миллион дона, пашм 2502 тонна, пила 201,2 тонна, асал 23,2 тонна ва моҳӣ 483,1 тоннаро ташкил дода, афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 1,2 то 6%-ро дар бар мегирад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳолати 1 июн дар майдони зиёда аз 314,5 ҳазор гектар кишти зироати кишоварзӣ, аз ҷумла 128,2 ҳазор гектар ғалладонагӣ, 132 ҳазор гектар зироати техникӣ, аз ҷумла 123 ҳазор гектар пахта, 27 ҳазор гектар сабзавот, аз он 10,4 гектар пиёз, 12,3 ҳазор гектар полезӣ, 6160 гектар картошка ва 10,7 ҳазор гектар зироати хӯроки чорво гузаронида шудааст ки дар маҷмӯъ нисбати дурнамо 101% ва нисбати ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 1149 гектар зиёд мебошад. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии ғалладонагиҳо идома дошта ба ҳолати 1 июн аз 128150 гектар ғалладонагиҳо 15397 гектар дарал гардида 4959 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ дар вилояти Хаттон барои ҳосили имсола дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ гузарониндани кишти такрорӣ дар зиёда аз 132 ҳазор гектар пешбинӣ шудааст ки ба санаи 1 июн дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 17502 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. новобаста аз натиҷаҳои ба даст омада сарвари давлат хоҷагидорон ва масъулони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хаттмонро барои афзоиш додани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ, зиёд намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, гирифтани 2-3 ҳосил аз як қитъа, зиёд намудани майдони кишт ва кишти такрорӣ ва ба даст овардани самараи аз ин ҳам бештар дастуру ҳидоятҳои махсус доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳаи нурбахши деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара ташриф оварда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25-ро ифтитоҳ намуданд. дар саҳни муассисаи навбунёди таълимӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки муассисаи нави таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврасу ҷавон бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. бинои мактаб аз 2 ошёна иборат буда барои 1240 ҷойи нишаст дар 2 баст бунёд гардид. муассисаи навсохт аз 27 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, биология, астрономия, табиатшиносӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат, омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаи компютерӣ, китобхона, утоқҳои корӣ барои омӯзгорон ва кормандон, инчунин ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. дар муассиса маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунанд ки хонандагон дар ин сабқати зеҳнӣ фаъолона ширкат меварзанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо омӯзгорону хонандагон суҳбати самимӣ ороста ба истифода додани муассисаи таълимии замонавиро тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи сазовори ҷашни пуршукӯҳи таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ барои сокинони шарафманду меҳнатқарини деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара арзёбӣ намуданд. дар бинои хуштарҳи таълимӣ имкон аст ки дар 2 баст 336 нафар хонандаи синфҳои аз 1 то 4 ба таҳсил фаро гирифта шаванд. синфхонаҳо
با میز و کرسی و دیگر عیانیت تعلیمی مجهز میباشند. تمام صنفخانه‌ها، حجره‌های کاری و دالان‌های مؤسسه نوی تعلیمی به شبکه گرمیدهی که طریق انگشت‌سنگ فعالیت میکند پیوست گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح تعلیمگاه نوی زمانوی را به کل آموزگاران و خوانندگان تهنیت گفته از فراهم شدن شرایط ارزنده علم آموزی مسئولان را برای تربیت نسل آینده ملت در روحیه بلند افتخار ملی هدایت کردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات لاله‌زار ناحیه دنغره آبانبار آب نوشاکی آفتابرویه را مورد بهره برداری قرار داده با گردش دادن مروت شاهقبور اساسی به تامینات اهالی دهه‌های آستانه، عثماندره و عالم افروز به آب نوشاکی آغاز بخشیدند. اطلاع داده شد که آب نوشاکی خودجاری بوده از مسافه 1300 متر توسط قبور پلی‌اتیلنی قطرش 200 میلیمتره به آبانبار انتقال می‌یابد. باید گفت که لایحه تامینات آب نوشاکی در دو مرحله عملی می شود. مرحله اول دهه آستانه را در بر گرفته علاقه پورا تطبیق گردید. مرحله بعدی دهه‌های عثمانداره و عالم افروز ناحیه دنغره را فرا میگیرد که با تطبیق شدن آن ساکنان دهات با آب تازه تامین خواهند شد. در مجموع در دهه‌های آستانه، عثمانداره و عالم افروز 8470 ساکن زندگی میکنند. قبلا اهالی از نارسایی آب نوشاکی تنقیصی میکشید. اکنون در پرتو سیاست انسان پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان به آب نوشاکی تامین شدند. در دوره عملی شوی مرحله اولی لایحه تامینات اهالی با آب نوشاکی از آبانبار آب نوشاکی آفتابرویه تا دهه آستانه 7 کیلومتر خط اساسی آب خودجاری و در شفت کوچه ها داخل بنا و انشاءات ساحه معارف و تندرستی و ورزش و خدمت رسانی حدود دهه 3.5 کیلومتر خط آب تازه کشیده شده. در عموم مسافه خط آب نوشاکی 5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. باید تذکر داد که آبانبار آب نوشاکی آفتابرویه در دوره نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره به استقبال سازوار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی سرریاست تاجیک آبدهات بنیاد شده. به این واسطه مشکلی چندین ساله ساکنان محله آستانه دهات لاله‌زار ناحیه دنغره در سمت تامینات آب نوشاکی حل خود را به پورگی پیدا نمود. مرحله به مرحله حل و فصل مسئله‌های مربوط به تامینات اهالی با آب نوشاکی در مملکت زیر توجه به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته طی سالهای اخیر در این سمت با تطبیق برنامه و نقشه‌های هدفمند تدبیرهای مهم با مرام عملی گردیده ایستاده است. در برابر تامینات اهالی و تامین اهالی با آب نوشاکی همچنین تا آبانبار به مسافه 1200 متر راه منفرج گردیده برای ساکنان محله‌های اطراف شرایط ارزنده رفت و آمد فراهم آورده شد. با مقصد سبز و خرمگردانی در داخل و بیرون انشاءات گل و بوته‌های رنگارنگ موسمی و درختان همیشه سبز و سایه‌افکن شنانیده شده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خواجگی دهقانی عبدالله ناحیه دنغره به معرکه جمع‌آوری حاصل غله آغاز بخشیدند. خواجگی دهقانی عبدالله در دهات صفابخش جایگیر بوده سال 2005 تأسیس یافته است و در اختیار خود 88 هکتار زمین آبی و 46 سهمدار دارد. سهمداران خواجگی هر قطعه زمین را با ثمر استفاده برده همه ساله حاصل خوبی محصولات گوناگون کشاورزی از جمله غله به دست می‌آورند. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در موسم کشت تیرماهی کشاورزان خواجگی در مساحت 40 هکتار گندم نوی الکس و کراسنودار 99 کشت گذراندند و اکنون امید دارند که از هر هکتار زمین به حساب میانه 35-40 سنتینری گندم رویانند.
ба гуфти хоҷагидорон боду ҳавои мусоиди имсола ба ҳосилнокии ғала ва дигар навъи маҳсулот таъсири мусбат расондааст. дар хоҷагии деҳқонии абдулло дар баробари ғалакорӣ дар 5 гектар ҷав, 30 гектар пахта, 2 гектар полезӣ, 1 гектар картошка, 2 гектар зироати равғандеҳи маъсар ва дар 2 гектар юнучқа барои хӯроки чорво кишт карда шудааст. дар 8 гектар боғ бунёд шудааст ки дар он дарахтони ҳосилдеҳ аз ҷумла себунок, нашпотӣ, гелосу олу ва бодом мавҷуд аст. кишоварзон нақша доранд ки баъд аз ҷамъоварии ҳосили гандум дар кишти такрорӣ ҷуворимака конанд. айни замон пахтаи хоҷагӣ нашъунамои хуб дошта кишоварзон чигити навъи флеш ва флора кишт кардаанд. интизор меравад ки аз ҳисоби интихоби тухмии баландсифат дар мавсими ҷамъоварии ҳосил пахтаи фаровон низ ба даст оварда шавад. ин таҷриба дар ҳудуди ноҳияи Данғара баръало ба назар мерасад. таҷрибаи зиёди заминдорӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ имкон медиҳад ки ҳосили дилхоҳ риёнида шуда фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ таъмин карда шавад. мавриди зикр аст ки кишоварзони бо таҷрибаи ноҳияи Данғара ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи арзишманд мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоқот карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, абдурахмони ҷомӣ, вахш ва Данғараро ки мақсад аз он боздид аз рафти корҳои бартарафкунии оқибати офатҳои табиӣ, сохтмони манзилҳои истиқоматӣ барои сокинони аз офат зарардида, инчунин шиносоӣ бо рафти корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ буд натиҷагирӣ намуданд. ҳадафи мулоқоти имрӯзаро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳлили вазъи корҳо дар вилоят, аз ҷумла рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ва раванди ободкориву созандагӣ, яъне омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатӣ маънидод карданд. محترم روبران و فعالان ولایت خاطلون، روبران خواجگی دیقانی، رئیسان جماعت‌ها، متخصصانی که در این جمع حضور دارید. ما امروز تصمیم گرفتیم که در ملاقات عنعنوی با شما وضع کارها در ولایت از جمله رشد اقتصادی و اجتماعی، اجرای دستور سپارش‌های داده شده و روند آبادکاری و سازندگی یعنی آمادگی به جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی را بررسی نمایید. باعث قناعتمندی است که مردم زحمتکش ولایت خاطلون مثل تمام ساکنان کشور کارهای بزرگ آبادانی و سازندگی را به افتخار جشن مقدس ملی امان وسعت بخشیده ایستاده‌اند. باور دارم که همه این اقدامات سازنده و وطندوستانه برای باز هم آباد و زیبا گردیدن شهر و ناحیه‌های ولایت، خیلی بهتر شدن شرایط زندگی مردم، حل و فصل گردیدن بسیار مسائل و مشکلات اجتماعی مساعدت می‌نماید. طبق نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ولایت تا امروز 6960 انشاءات و بناها ساخته به استفاده داده شدند که در زمینه آنها 8900 جای نوی دائمی کاری و 21000 جای کاری موسمی تأسیس داده شده است. اجرای نقشه ذکر شده در ولایت بیش از 91% تامین گردیده، در انشاءات باقی مانده کارها با مرام ادامه دارد.
мо дирӯз дар ноҳияи Дангара якчанд дар диҳоҳои дурдаст якчанд корхонаҳои хурди 30 соли муассисаҳои иҷтимоӣ имрӯз бо якчанд муассисаи иҷтимоӣ мактаб аст муассисаи таълимӣ бо иншооти обрасонӣ иттитоъ мебахшем бисёр хуб бисёр наст дар диҳоҳои дурдасттарин вақте ки таваллудхона бунёд мешавад ё ин ки маркази саломатӣ бунёд мегардад ё корхонаи хурди 30 солӣ дар собиқ деҳаи ғарғараи ҷамоати диҳоти Киорис аҳолӣ хеле зиёд аст ва 2 корхона 3 корхона қариб хурди 30 солӣ сохта ба истифода додан ва ба кор шурӯъ кардан ба 30 соли маҳсулот ҳама дар маҷмӯъ қариб 100 та ҷойи корӣ 100 оила соҳиби нон ҳам истеҳсоли равған ҳам истеҳсоли коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ баровардани маҳсулоти тайёр ҳам маҳсулоти макаронӣ ки агенти пурра бо истеҳсоли маводи худ таъмин мешавад ин бисёр наст ҳатто дар деҳот на ин ки дар маркази шаҳри ноё банамин анъанаро мо дар оянда дар тамоми қаламрави мамлакат аз он ҷумла дар вилояти худи Хатлон идома доданамон дар кор на он қадар маблағҳои зиёд сарф шуданд соҳиби корокардагӣ ҳастанд ҳисоби буҷет нест ҳисоби соҳиби коро технологияи ворид карда аз тамоми намуди маҳсулотҳое ки равғандор ҳастанд чи чигити пахта офтобпараст зағир масар чизе ки бошад сарфи назар коркар карда равған мебаронанд дар як шабонарӯз то 20 тонн ё ки коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ масалан меваи сабзавот агенти назирзода кардан ҳам макаронбарорӣ ҳам аз себи ҳозир ки мардум бисёр вай мекунанд то хурш мекунанд ҳар гуна барои сарбозону қувваҳои мусаллаҳи мамлакат коркар карда истода маҳсулотҳои бениҳоят босифат истеҳсол карда таъминот мекунанд пурра як корхонаи макаронбарорӣ кардан қариб 3500 тонна иқтидораш пурра худи агентиро гӯем сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқро таъмин мекунанд бо 2000 дигараша метавонад ба бозор барои ба фурӯшбарро барои таъминоти мардум яъне кори намешудагӣ нест ё ки дар диҳоти пештара ғижовак ҳам муассисаи тандурустии табобатӣ ҳам таваллудхона ҳам коллеҷ ҳам барои мутахассисон хонаи истиқоматӣ бисёр сатҳи баланд ҳам технология ҳозиразамон ҳатто ҷарроҳои номӣ буданд дар он ҷо ба ман гуфтанд ҷаноби ёрӣ мо орзу дошем ки чунин технологияи ҷарроҳӣ дошта бошем дар як деҳа 18000 аҳолӣ 18000 аҳолӣ оно мардум сарсону саргардон шуда 10-15 километр барои маркази ноҳия чи занҳои мо модарҳои мо барои таваллуд кардан ё ин ки барои табобат саргардон намешаванд қарорзоти беҳуда намекунанд дар назди хонашон табиъ барои хизмати мардум роҳҳо мо дирӯз дар шаҳри Кӯлобам дидем дар худи кӯчаҳои баъзан ки онча ки таъмиру таҷдид шуда истода бисёр наст мардумам таъсир мекунад мардумам дару девори худа хонаи худаша таъмир карда истодааст ин аз мои шумо вобастагӣ дорад роҳбарони тамоми сохтору мақомотҳои давлатӣ ва ҳозирин аз мои шумо мардум мо аз қафои худамон мебарем ҳаминҷа шишта навишта ҳамхел аксариятмон рафта ба гирифта дар даруни шкафҳо ё тумушҳомон мепартем мардум қатъи кор намекунем намоишгоҳ мекунедон раиси вилоята ман гуфтам ина содирот кардан дар кор ин пули тапа тайёри мардум нон ба қадраш мои шумо намерасем дар ҳаминҷа ман ҳаминҷа
یک تاجرای ما در ولایت بسیار کم حوصله هستند. خیلی نباشه از دیگر جا دعوت کرده مونده یا که کارخانه کارکردی سبزوات و میوه را کنیم بسته‌بند کرده برآورده مونده. از شهر اصفهان با ژاپن، اروپا، حتی آمریکا علاقه میوه خوش صادرات کرده ایستادن. یگان جای چشم‌بندی نیست. رفته آموخته آماده عملی کردنم را برای شهر نویا یگان مشکلی نداره. ذوق نداریم بسیار مون. نه ذوق به زندگی داریم، نه ذوق به آباد کردن، پیشرفت و ترقی دولت، نه برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم. من دیدم در نویای وخش خیلی شهری کلاب دارم از آن جمله. اون جایی که در نتیجه آفت‌های طبیعی منطقه‌ای که ضرر دیدن اکثریت عائله‌های کم‌بزاعت هستند. بنیاد کم‌بزاعت. بنیاد. اونا را دستگیری کردم مدل کار هرچی زودتر برطرف کنیم. کمکشون رساندن مدل کار. آنهای خدا ترس هستند، خداجو هستند. خب ثوابجو هستند، یعنی مرحمت جای صدقه، جای خیر. مرحمت وابسته به این رهبران ولایت و شهر نویا را ضرور است که یکجا با وزارت اداره، صاحبکاران و اهالی اجرای کارهای آبادانی و بنیادکاری را طبق نقشه تصدیق شده و با صفت بلند تأمین نماید. عموما باید گفت که در زمان صاحب اسلامی برای تأمین نمودن رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 51 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. حالا تطبیق برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ولایت ختلان برای سالهای 2021 و 2025 ادامه دارد که در دایره آن عملی سازی 345 لایحه با مبلغ عمومی 7.4 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است. تا به امروز در ولایت 80 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ قریب 15 میلیارد سومانی عملی شده است. حالا در حدود ولایت تطبیق با 36 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری ادامه داشته، در دایره آنها مبلغ زیاده از 5.2 میلیارد سومانی از خود گردیده است. در رابطه با این رهبران ولایت و شهر نویا آن وظیفه دارند که در همکاری با وزارت اداره مربوطه و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی تطبیق صفتناک برنامه و لایحه‌های پیش بینی شده را در مهلت‌های معین گردیده تأمین نماید. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت و زحمت اهلانه ساکنان ولایت سالهای آخر مجموع محصولات منطقوی ولایت منتظم افزایش یافته. سال 2020 به 22.1 میلیارد سومانی رسیده است که نسبت به سال 2005 12 برابر زیاد میباشد. تنها در یک سال آخر این نشان دهنده به اندازه 2.4 میلیارد سومانی افزایش یافته برای غنی گردانیدن بودجه دولتی زمینه مساعد فراهم آورده است. در 5 ماه اول سال جاری نقشه درآمد بودجه دولتی در ولایت 103% تامین گردیده است. با وجود این تاکید می‌سازم که تا حال در ولایت اقتدار و امکانات‌های موجوده پورا استفاده نشده ایستادند. از جمله در این دوره نقشه درآمد دو نمودی انداز با مبلغ بیش از 6.5 میلیون سومانی تامین نگردیده است و بقیه خرج اندازها با در نظر داشته انداز اجتماعی تشویش آور میباشد. زیرا حجم آن به حالت 1 ایون سال جاری به 180 میلیون سومانی رسیده، نظر به اول سال همگی 11 میلیون سومانی کم شده است که این قانع کننده نیست. رهبران ولایت و شهر نویا و مسئولین ساحه وظیفه دارند که کمبودی‌های در این سمت جای داشته را سری وقت برطرف نموده برای رشد با مرام همه ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی اجرای نقشه انداز افزایش درآمد بودجه و بلند برداشتن شفافیت و ثمره‌ناکی خراجات آن تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین ضرور است که جهت کم کردن خراجات دوم درجه، کاهش دادن حجم بقیه پولهای انداز و قرض کارخانه‌ها اداره با ثمر اموال دولتی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری، جلب سرمایه مستقیم، بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی، افزایش دادن حجم صادرات
و با این وسیله زیاد نمودن حجم واردات مبلغ به بودجه اینچنین پرداخت سریع مزد ملت و نفقه پیوسته چاره‌جویی نمود. در دوام 4 ماه اول سال جاری از جانب نظام بانکی در حدود ولایت 849 میلیون سوم قرض داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 236 میلیون سوم یا قریب 37% زیاد می باشد. این حال هم خیلی کم است. رئیس بانک ملی است، به طلبات جوابگونه است. از نو دیده برآمدند در کار یکی ولایتی کلانترین است، حتی از حساب شماره اهالی 4 میلیون اهالی 800 میلیون چی میشد؟ بعد میگه روشی صاحبکاری استحصالی دیگر رئیس ولایت کار کردن در کار با بانک ها، بانک ملی و بانک های سهامی، فیلیال های بانک های سهامی را وای کردن در کار است در ولایت. اما بانک کار کردنش در کار است. با وجود این تاکید نیروهایی هم که نشان داده ذکر شده با در نظر داشت امکانات های بزرگ ولایت در سمت رشد صاحبکاری خصوصا صاحبکاری استحصالی قانع کننده نیست. از این لحاظ بانک ملی و دیگر تشکیلات های قرضی را ضرور است که برای زیاد نمودن حجم قرضی به ساحه‌های اقتصادیات ولایت علاوه خصوص به بخش استحصالی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد. حاضرین گرامی، تا اول ماه ایون سال جاری در ولایت ختلان 625 کارخانه صنعتی به کار گرفته شده است که از این حساب 14 کارخانه نو صنعتی در دوام 5 ماه اولی همین سال تأسیس یافته است. در برابر در این دوره 166 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده به کار گرفته شده، فعالیت 25 کارخانه پررنگ قطع گردیده است. در ولایت حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه اولی سال جاری به 3.4 میلیارد سومانی برابر شده، نسبت به همین دوره سال قبلی همگی 4.6% افزوده است که در مقایسه با دیگر منطقه‌های کشور تماما کم می باشد. من میگم رقم‌ها را شما خودتان مقایسه کنید. حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه سال 2021 حتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به همین دوره سال گذشته سال 20 قریب 33%. ولایت شوق زیاده از 30%، شهر دوشنبه بیش از 20%، شهر نویای تابع جمهوری 25% و در مجموع در مملکت 21.5% افزایش یافته است و در ولایت باشد همگی 4.6 زیاده از 160 کارخانه است. یک مشکلی اساسی ولایت ختلان همین است. صنعت رشد نکرده ایستاده است. صنعت وجود داشته عموما فرسوده شده از بین رفته ایستاده است. علاوه بر این حجم استحصال محصولات صنعتی در ناحیه قوالین و شهر نارک کاهش یافته است. در این دوره از 153 نامگوی محصولات صنعتی در ولایت استحصال شونده، حجم استحصال 38 نامگوی آن نسبت به همین دوره سال گذشته تامین نگردیده است و 10 نمودی محصولات صنعتی عموما استحصال نشده است. گرچند استحصال لباس مکتبی در ولایت 5 برابر افزایش یافته است، ولی سطح تامینات خوانندگان با این نمودی محصولات استحصال خودی همگی 3% را تشکیل میکنند. من دیگر نمودی محصولاتاتون را گپ نمیزنم. در یکی از سفرها شهر اسفره نمایش گذاشتگی خدای را برای استحصال کننده همین شیرینی های ملی مثلا ولایت ختلان نمی روید. اونجا مکتبی خود تاسیس یاد دید همه چی از خارجه می آمد حاضر بالای دسترخوان ماده همش هست. تو جناب یالی میرم یکی دنگره میرم. خاص وزیر صنعت سپارش دادن که گرفته بره. آورده جا کردن یک چای خانه منم سر تیپا بلندیده. 4-5 کس را شاگیر گرفته است. ما دیده بودیم علاقه محصولات استحصال کرده ایستادن. مغازه میپرسد که باشد که ویران نشد با فروش براریم. در شهر اسفره 3 نمود میگه جناب یاری من خودم استحصال میکردم با میرم من میداشتم کارخانه را میرفتم میفروختم با اومدم با
وای میکردن که ویران نشه مولاتش نگذاره در اینجا 9 نمود جناب یاری در یکون بازار یکون من در جوتیان که من محصولاتم ویران نشه بود بسیار برای بالای دست خان برای کودکان بسیار چیزی وای هم از زیاد اکولوژی مولاتش هم با وای میدم 3 ماه 2 ماه با 6 ماه بهترین ما ندیدیم در بازارهای منطقه کلاب نه ولایت خاتلان ندیدیم نیست در ولایت سوق بیشتر است من برای اون میگم که همین قند همین دانه زردالو مغزی زردالو مغزی بادام آرد شکر خب یازن کنجید همین محصولات بیشتر خدا از خارجی چین و خارجی فقط شکر محصولات اون چیزی که یک چیز استحصال از هیچی خوبتر است بهتر است بالای دسترخوان میخریم و قیمت قطعی نیست صفاتش نمیپرسیم از کجا آوردیم مولاتش گذشته است نگذشته است چی فایده دارد چی زیان دارد نه پیشکش میکنیم دیگه دویمش که این هنر است با تشکیل کنیم مکتب در دیگر شهر نویان اقلا هم جای کاری میشوند هم محصولات استحصال میشوند هم مردم صاحبی معاش زندگی میشه بازار استعمالی هم با یک نمودی محصولات وطنی تامین میگردد در 5 ماه اول سال جاری حجم استحصال محصولات در ساحه صنعتی استقرارچی ولایت نیز کم شده به 84% حجم همین دوره سال گذشته برابر شد در ولایت اینچنین استحصال نیروی برق نسبت به همین دوره سال گذشته 6% کاهش یافته جمع‌آوری مبلغ برقی استفاده شده از اهالی همگی 79% را تشکیل کرده است که این خیلی تشویش آور میباشد. تاکید میسازم که نشان دهنده ساحه صنعتی ولایت عموما قانع کننده نیستند و برای تامین نمودن هدف صنعتی کنانی با صورت کشور از راهبران و مسئولان ساحه رئیسان ولایت و شهر نویا اندیشیدن چاره‌های قطعی و فوری طلب کرده میشود. خاطر رسان می نمایم که وابسته به حل این مسئله در واخوری با فعالان ولایت آخر ماه مارس سال جاری با مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده شده بودند. برابران ولایت شهر نویا آن وزارت صنعت و تکنولوژی نو و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی بار دیگر سپارش داده می شود که جهت برقرار نمودن فعالیت کارخانه‌های از کار بازمانده تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نو تا محصولات نهایی کارکرد نمودن اشیاء خام محلی برای تطبیق این هدف باز هم بیشتر جلب کردن صاحبکاران و سرمایه مستقیم وطنی و خارجی در این زمینه با مراتب افزون نمودن استحصال محصولات صنعتی و تأسیس دادن جاهای نوی کاری برای ساکنان ولایت عاصمه سر اهالی کشور چاره‌های فوری اندیش. اینچنین وزارت انرژی و ذخیره آب دیگر ساختارهای مربوطه ساحه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خاتلان و شهر نویا آن را ضرور است که برای استحصال نیروی برق با در نظر داشت استفاده پوره اقتدارها کم کردن تلفات و استفاده ثمرناک سرکارانه آن اینچنین پوره جمع‌آوری نمودن مبلغ برقی استفاده شده چاره‌جویی نمود. از جانب حکومت مملکت با مقصد فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری تشکیل کارخانه‌های استحصالی واردات تکنیک و تکنولوژی نو و تشکیل جایهای نوی کاری در حدود ولایت 3 منطقه آزاد اقتصادی 5 دنگره کلاب تأسیس داده شده است که میتواند برای بلند برداشتن اقتدار صنعتی ولایت سهمی ارزنده گذارد. ولی امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی تا هنوز پورا استفاده نشده ایستادند که چنین وضع خیلی تشویش آور میباشد. هرچند که از تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی 5 در مساحت 401 هکتار زمین 12 سال و دنگره 10 سال گذشته است ولی در این دوره در حدود آنها همگی متناسباً 11 و 26 سوبیکت خواجگیدار به خیر گرفته شده است. در 5 ماه اول سال 2021 از جانب سوبیکت‌های منطقه آزاد اقتصادی 5 عموما محصولات استحصال نشده است و سوبیکت‌های منطقه آزاد اقتصادی دنگره همگی با مبلغ 13 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. وابسته به این وزارت رشد اقتصاد و سودا یکجا با وزارت اداره داخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خاتلان
وظیفه دارند که بنیاد اینفراساختاری ضروری منطقه‌های آزاد اقتصادی را به انجام رسانیده جلب سرمایه داخلی و خارجی را برای تشکیل فعالیت 3 ساله در آنها از جمله تأسیس کارخانه‌های صنعتی مجهز با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر و فراهم آوردن جایهای نوی کاری وسعت بخشد. حاضرین گرامی، در 5 ماه اول سال 2021 کشاورزان ولایت به مبلغ بیش از 2.9 میلیارد سامانی محصولات 3 سال کردند که نسبت به همین دوره سال 2020 به مبلغ 304 میلیون سامانی یا به اندازه 11.4% زیاد میباشد. کشت زراعت‌های کشاورزی در ولایت در میدان 314,000 گکتار گذرانیده شده است که نشان دهنده به 101% دورنمایی پیش بینی گردیده برابر میباشد. با وجود این طبق معلومات آقای بچینک نظارتی دورنمایی کشت کارتاشکا در ولایت تامین نگردیده اجرای آن 73% از نشان دهنده پیش بینی شده 2121 گکتار کم کشت شده است. در ناحیه‌های مومن‌آباد 1071 گکتار، خاورین 360، جیهون 197، وخش 85، بلجوان 84، شمسین شاهین 80 و قبادیان 73 گکتار کارتاشکا از نشان دهنده دورنما کم کشت کرده شده است. اینچنین دورنمای کشتی پخته در ولایت تامین نگردیده اجرا 90.3% از نشان دهنده پیش بینی شده بیش از 12,000 گکتار پخته کم کشت کرده شده است. در ناحیه وخش 2966 گکتار، شهری توز 1907 گکتار، جیهون 1620، قبادیان 1190، کوشانیان 1183، دوستی 938، پنج 840، یوان 563، واسه 500 گکتار پخته از نشان دهنده دورنما کم کشت کرده شده است. بار دیگر تاکید می‌نمایم که راهبران و متخصصان ولایت و شهر ناحیه آن با در نظر داشت وضع جامعه جهانی دایر به استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها از زمین‌های آبی روی آمدن 34 حاصل، افزایش دادن حجم 3 سال محصولات کشاورزی و کارکرد آن مسئولیت شخصی دارند و وظیفه دارند که یکجا با وزارت اداره داخلدار و با استفاده همه ذخیره و امکانیت‌ها کار را در این سمت جانانگ نمایند. ما عموما چندین سال است باز دیگر تکرار میکنم، معلومات ما را سخت نرسد. عموما ساحه تخم پروری در ما کارها غیر قانونبخش برای مانده شده است. نیست سالی که ما یک دو تا قرار یا برنامه درباره رشد ساحه تخم پروری قبول نکنیم، لیکن نتیجه ندارد. ساحه کارتاشکا پروری ما برای چی تاکید میکنیم؟ نانی دویم است. اعضای جامعه جهانی را دیده ساده ما. یک روز در بازار کارتاشکا 50 دیرم بالا را و هممون داد میگوییم که نرخ بالا رفت. برای چی بالا رفت؟ برای که بسیار حسابات ما دروغ است. کش نمیکنیم. خوشمون نمیبیاد. فکر میکنیم دیگر میکنم بعد ما میخوریم استعمال میکنیم. تهدید و خطرها در جامعه جهانی بینیاد زیاد است. پیش راهی نه هیچ کس گرفته نمیتون. من در چندین برآمدهای خودم تاکید کردم. از سال گذشته این جانب. سال گذشته اولی سرشوی انمیخیر سختی ها بودن. خب یک علاج کرده پسی سر کردیم. لیکن امسال چنانه که معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به آذوقه‌واری ابراز داشتن، سال مرگ آور است. وزمین ترین در حیات انسانیت سال وزمین میشه. وزمین ترین. مخصوصا از لحاظ کمچینی مواد آذوقه. در بسیار قطعه عالم خشکی است، کمابی است. با در نظر داشت که کووید 19 بسیار منطقه‌های عالم ده کار نیست. مردم کار نمیکنند. نه دیخانی است که کش کند، نه دیخانی است که جمع‌آوری کند. حجم استحصال مواد آذوقه‌واری کم میشه. نرخ‌ها بالا میرود. ابایی ما تیار بودنمون در کار. تیار بودن خدا عقلمون داده است.
زمین هست، آب هست، خب باد هوای گرم هست. در همین شرایط تابستان دوست حاصل پرورش کرده زراعت مخصوصا زراعت مواد غذایی کش کرده غله‌دانگی ها گرفته ممکن مکدان کش کرده ممکن شالی لوبیا ها کش کرده ممکن باش لوبیا زراعت های سبزوات کش کرده ممکن است. از زمین های نزد حولگی سر کرده تا زمین های پرزیدنتی بنیاد ثمراناک استفاده برید. هزل نشمارید. از حالا تیاری تیرما زمستانی در پیش ایستاده را دیدن مانده کار. از حالا سرعت جمع‌آوری غله‌دانان را تیزانیدن در کار. آن 3-4 ناحیه را گشتن در بسیار جا دروی غله‌دانگی ها غیر قناعت بخش است. ما نمیدونم ما هم متخصص این خوراوری خوجگی بودیم در این شب و روزایی که وای میشه مردم دیگه خانه خواب نمیبرند. خدای نخواسته از یک جا باد هوای ویران شده یک علنگه آتش گیرد هزارها گکتر غله‌زار که زحمت دیخان برباد برود. برای همین شب و روز مردم خواب نمیکردند سرعت جمع‌آوری را میتیزاندند هم حاصلناکی تلفات کمتر میشه هم سری وقت جمع‌آوری کرده حاصل میگیرند. تمام منطقه جمهوری غیر قسمت ولایت مختار کوهستانی بدخشان، خاولی، شوراباد، مومن‌آباد، حتی ناحیه تیمورمرغ بالا قطیمان آمدن زمین‌ها علاقه غله پخته رسیدگی است. حتی در زمین‌های آبی تا حال در بسیار شهر ناحیه جمع‌آوری غله‌دان‌ها را سر نکردیم. نه تیزاندن نکن. هم جمع‌آوری غله‌دان‌ها هم ذخیره کردن خوراک چاروا. بعضا منطقه‌های جمهوری حتی ناحیه دنگره این سال کمبارش بود. علف‌های طبیعی کمتر هستند. یعنی حسابی که دیگه در زور آمد در استفاده بردن ممکن چون که کالری نه آنقدر بلند ندارد قریب برای نگاه داشتن چاروا. لیکن در وقت‌های وزمین سال‌های وزمین اگر هیچ که دریافت نکردن چارواداران این را استفاده میکنند. بیشتر علف طبیعی یونشکا دیگر زراعت‌ها ذخیره کردن آماده کن. مثلا چارواداران و شما معلوم است. نکردیم پگاه نرخ گوشت در بازار بلند میشه. سرشمار چاروا هست. در ساحه غله‌کاری، تخمی پروری، در ساحه پخته‌کاری هم از آن جمله. در زمان شوروی 40 سنتر میگرفتن قهرمان میدادن. حاضر 60 سنتر گرفته ایستادن. اصلا شرکت کمپانی‌ها که تا 65 سنتر. دیروز ما پرزیدنتی همسایه قطعی شفقت میرامانوف صحبت داشتیم. تجربه دور نره تجربه این همسایه 10 سال من تاکید میکنم که مرحمت رفته همکاری کنید خریده گیرید تخمی آورده کش کنید تا آلیمای ما اختراع کرده میبرن یا غله‌های سر حاصلی دیگر. یکی در کشوری من جمهوری همسایه دسترخوان دایره دینا رئیس ولایت هم آمادگیش همراهشون بود. ما نمیخوایم نه قدمان میخوایم نه از دیگران شهر میکنیم رفته پرسیم یا آموزیم تجربه همسایه را که چگونه کار و فعالیت دارند. ما زمین را فریب میکنیم. زمین را خودمان را فریب میکنیم. مردممان را فریب میکنیم. از 1 هکتار زمین تا 85 سنتر حاصل گرفته ایستادن در پهلوی ما از زمین‌های آبی. کمش 80 سنتر در وادی فرغانه. من رئیس ولایت سوخته تاکید کردم سال گذشته رفته مساحت قریب 3000 هکتار از وادی فرغانه تخمی همون تخمی کرسان رفته آوردن حاضر جمع‌آوری کرده است و منده حساب دادن که محترم جناب یاری 75 سنتر دور نریم از بعد دینا بعضا موضوع را دیدم برای غلط تلخه کردگین کشتی شدگاری حرام است ویران است. اگر تکنیک زراعت ارائه شدگی نیست نه شدگاری درست است نه تخمی اعلی صفت از چی از این زمین آبی چی هم خودمان افره میگیریم هم زمین هم مردممون از کجا در آمدن که میشد حاصلناکی بلند از این نیلیاز ما برای چی میگیم ما زمین قریب هزارها ده هزار هکتار صرفه میکنیم میتوانیم مردم با جایی که 40-50 هزار کشیدیم 25 هزار کش میکنی حاصل 100 هزار میگیری. اگر به شرط ما 70 سنتر اقلا حاصل گیریم مثل جمهوری همسایه آماده هستن تخمی مرمت چقدر در کار هست هم تخمی چی گید 45 سنتر حاصلی پخته گرفته ایستادن
дурне ва пурсидан ҳеҷ гоҳ ҷой айбам нест. худа мумкин наметавонӣ карда монда кун. дар вилоят аз 50-55 сентр баланд нест. агар бисёр агар назм карда бошад нест. ин чизҳоро истофода бурдан дар кор карда ҳамкорӣ кардан дар кор. гиретон масалан 10,000 гектар да гирен як сол тамоми вилоята кунетони 3 сол мекунед тақсимот мекунед мегирад 70 сентр мешавад 2 миллион тонна истеҳсоли ғала. мардум аз ҳамун тарсу боим як тараф мешавад. таъминотам нархам мӯътадил мешавад дар бозор. то 1 июни соли ҷорӣ аз ҳудуди гумрукии вилояти Халтон ҳамагӣ 11,000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст ки аз он 10,000 тоннаро пиёз ташкил медиҳад ва ҳиссаи дигари намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ ночиз мебошад. имкониятҳои вилояти Халтон барои содироти маҳсулоти кишоварзӣ махсусан зироатҳои барвақтӣ ба кишварҳои ҳамсоя ниҳоят калон мебошад ки аз роҳбарону мутасаддиён андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро тақозо менамояд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки барои субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ набудани марказҳои муосири логистикӣ вобаста ба банду баст ҳамлу нақл дарёфти бозори фурӯш ва дигар навъҳои хизматрасонӣ то ба ҳол ҳамчун мушкилоти асосии содирот боқӣ мемонад. дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 дар минтақаҳои озоди иқтисодии Данғара ва Панҷ сохтмони марказҳои логистикӣ бо дар назардошти ҷорӣ намудани технологияҳои муосири соҳавӣ, фаъолияти маркетингӣ, анборкуниву нигоҳдорӣ аз ҷумла ташкили сархонаҳо ба нақша гирифта шудааст ки ба баланд бардоштани хизматрасониҳои логистикии байналмилалӣ ва иқтидори содиротии кишвар мусоидат мекунад. бинетон соҳибкориҳои мо ҳам карда истодан камтара сустар аст. дар ноҳияи Ашудан аввалин соҳибкоре ки аз меваҳои мо қанд гирифта истодааст. меваҳои ҳам хел не, меваҳое ки вайрон шуда дар тагаш мерезад ку гир хӯрда ё вайрон шуда аз ҳамин харида аз деҳқонон аз ҳамин мева қандаша гирифта истода ва содирот карда истодааст. технология ворид кардааст. қанде ки онҳои касалии қанд дошта бошанд истеъмол карданашон мумкин аз ин қанд. ёе ки ба худи мардуми ноҳияи Ашт соҳибкорро шартнома кардааст 1 килограмм хуча ба маблағи 20-25 сомон харида истодааст. хуч 1 кило зардолу ҳамин қадар нах надорад. дар вилояти Хатлон ноҳияҳои кӯҳистонӣ аст ки дар онҷо парвариш кардан дар дорманакӯҳо ва дар кӯҳҳо ҳатто замини кишоварзӣ дар кор нест. дар ноҳияи Ашт ҳатто дар назди ҳавлигиҳо ду тарафи роҳҳо ҳама хучаш суб сурхӣ мекунад. 1 сол вай кишт мекунад соли дуюм ҳосил намедорад. ягон чӣ дар кор нест. агар имконият ҷои вай бошад каму беш об додан мумкин ҷои замин леки худам ҳатто бинед табиати мо будагиша намечинем. ҷангалҳои мо чӣ қадар аст ҷамъоварӣ намекунем. 1300 тонн соли гузаштагӣ як соҳибкор аз ноҳияи Ашт содирот кардааст ба Россия. хуч бисёриҳо мо мегӯем чӣ кор кунем? ҳушамон фақат як чида ҳамин писта шавад хому дигар мегирем мевадро мегирем тамом. на гиёҳи шифобахш на масалан парвариши ин хел намудҳои дигаре ки дар табиати мо на хоҷагии ҷангал ина дуруст барои омодагӣ аст ки содирот кунад ҳам худаш даромад гирад ҳам ҷиҳати молиявиша бақувват кунад ҳам воситаҳои гардон гирад ҳам маоши коргароро баланд бардоштан мумкин. ман пурсидам чӣ гуфти ҷаноби олӣ хай мешавад ки баъзанаш сифаташ баланд аст то 30-35 сомон мо харид мекунем хуш нокарда ҳамихелтар баъдан хуш мекунанд упаковка мекунанд содирот. ман дар хориҷа чанд мефурӯшам ҳай ҷаноби олӣ як баробар даромад мемонад. 60-65 сомон дар Россия 1 килограммаша мефурӯшад.
ягон намуди меваи мо дар хориҷа ин қадар нарх надорад. ина ман барои он гуфта истодам бисёриёмон ҷои кор нест, чӣ кор кунем ва дигар кунем. ҳозир марамад одамое ки кӯдак дастёр дошта бошад, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ноҳияи Ховалинг, ноҳияи Балҷувон, Темурмалик, худи қисмати ноҳияи Дангара, қисмати Болош, ноҳияи Водираш метавонад аз ҳисоби ҷамъоварии алафи табиӣ вай мекунанд, мефурӯшанд. агар кӯдакҳо зиёд бошад дар зам мебанданд, оное ки надоранд мехаранд. чӣ қадар боғҳо дорем? қаламча ки аминам барои мардумам барои зиндагишон басанда аст, лекин ина ба маънӣ карда монда кун. ҳам табиата нигоҳ медорем, ҷангала вай намекунем, нест намекунем. ҳам мардум бо сӯзишворӣ таъмин мешавад. бо мақсади рушди содирот барои боркашонии тариқи роҳи оҳан дар масири хатлон аз 30 то 80% тахфифҳо пешбинӣ карда шуданд, вале дар 5 моҳи соли 2021 тавассути гузаргоҳи роҳи оҳани хушодӣ амузан ҳамагӣ 1,6 тонна бор интиқол гардидааст, ки 0,1% ҳаҷми умумии боркашониро дар кишвар тавассути ин намуди нақлиёт ташкил медиҳад. ҳатто истеҳсоли намак нисбат ба соли гузашта кам гардид. нишондаи мазкур далели он аст, ки имкониятҳои дар вилоят фароҳам овардашуда дар самти содирот самаранок истифода карда намешавад. бинобар роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, агентии содирот, вазорати рушди иқтисод ва савдо, вазорати нақлиёт ва дигар вазорату идораи марбутаро зарур аст, ки доир ба афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он, бунёди боғҳои нав, махсусан боғҳои интенсивӣ, кархонаҳои замонавӣ бо истифода аз технологияҳои муосир, инчунин ташкили инфраструктураи муосири содиротӣ ва бартараф намудани монеъҳои мавҷуда дар ин сам корҳои амалиро баромад. ҳамзамон бо ин корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҳистонро якҷо бо роҳбарону мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бори дигар вазифадор менамоям, ки дар самти зиёд кардани ҳаҷми боркашонӣ аз тариқи гузаргоҳи зикршуда ва дар маҷмӯъ афзоиш додани содироти маҳсулот тавассути нақлиёти роҳи оҳан чораҷӯӣ намояд. ҳоло дар вилоят 18 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дошта, дар онҳо беш аз 500 000 сар парранда парваришёфта истода аст. вале дар ин корхонаҳо дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ саршумори парранда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 45 000 сар кам шудааст, ки боиси нигаронӣ мебошад. хотирнишон месозам, ки дар вилоят имконияту иқтидорҳои истифоданашуда дар самти паррандапарварӣ хеле зиёд буда, зарур аст, ки доир ба ин масъала тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. вобаста ба ин ба роҳбарону масъулин таъкид месозам, ки барои ташкили фермаҳои чорводорию паррандапарварӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, хушҳодкунии чорво, истеҳсол ва захира намудани хӯроки чорво ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати соҳа тамоми тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуд. вилояти суғд қариб 4 баробар нисбат ба соли гузашта истеҳсоли гӯшти паррандаро 5 мода зиёд карда. ҳамагӣ ба ҳудуди вилоят 900 тонна гӯшти мурғ дар 5 моҳ ворид шудааст. ҳолати ташвишовари миллиративии зиёда аз 10 000 гектар замин яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ дар вилоят ба ҳисоб меравад, ки 87 000 гектари он ба минтақаи бохтар ва 14 000 гектар ба минтақаи кӯлоб рост меояд. бо дар назардошти чунин вазъ роҳбарони вилоят, вазорати кишоварзӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро зарур аст, ки барои беҳтар гардонидани ҳолати миллиративии заминҳо ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда тадбирҳои фаврӣ андешида, истифодабарии самараноки заминҳо ва шабакаҳои обёриро ҳарчи зудтар таъмин намояд. агентии беҳдошти замин ва обёрӣ якҷо бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа доранд, ки доир ба вусъат додани корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ, ташкили инфраструктураи зарурии пешгирӣ кардани офатҳои табиӣ, огоҳсозии аҳолӣ ва дигар чорабиниҳои зарурӣ
тадбирҳои иловагӣ андеша. дар ин раванд дар назар бояд дошт ки тадбирҳои андешида шуда ба давраи дарозмуддат нигаронида шуда технологияву таҷҳизоти мавҷуда барои пешгирии офатҳои табиӣ самаранок истифода бурда шуд. зеро хисороти моддӣ аз ҳисоби офатҳои табиӣ сарбории буҷети кишварро зиёд намуда ҳар сол барои барқарорсозии инфрасохтори зарардида иншооти иҷтимоию иқтисодӣ ва манзилии шаҳрвандон садҳо миллион сомонӣ равона карда мешавад. қобили зикр аст ки илова ба хароҷоти ҳукумати мамлакат аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпешаи кишвар ба аҳолӣ аз офатҳои табиӣ зарардида кӯмак расонида мешавад. вале бо вуҷуди ин мо бояд бо истифода аз тамоми имкониятҳо дар самти пешгирӣ намудани ҳар гуна офатҳои табиӣ ки бо сабаби тағйирёбии иқлим ҳар сол ба вуҷуд омада истоданд тадбирҳои бисёр ҷиддӣ ва самарабахшанда шуд. ҳамчунин ба ҳамаи роҳбарону масъулон бори дигар хотиррасон менамоям ки ба масъалаи бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ моимай эътибори ҷиддӣ аввалини дараҷа зоҳир намояд. ҳозирини гиромӣ таи 10 соли охир ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи маорифи вилояти Хатлон беш аз 5 баробар ва ба соҳаи тандурустӣ 7 баробар зиёд шуда мутаносибан ба 1,3 миллиард ва 566 миллион сомонӣ дар соли 2021 расидааст. бо мақсади ҳарчи зудтар бартараф намудани мушкилоти соҳаи маориф ва тандурустии вилоят як қатор санаду барномаҳои давлатӣ қабул гардиданд, вале таҳлилон нишон медиҳад ки татбиқи онҳо ба талабот ҷавобгӯ нест ва мушкилоти ҳалталаб дар соҳаи зикр шуда ҳанӯз хеле зиёд мебошад. дар ҷараёни вохӯриҳои қаблӣ масъулин ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо супоришҳои мушаххас гирифта буданд. роҳбарону масъулини соҳаро бори дигар таъкид менамоям ки барои татбиқи босифати барномаҳои дар соҳаи иҷтимоӣ қабулшуда тадбирҳои зарурӣ андешида доир ба вазъи воқеии корҳо то охири соли 2021 ба дастгоҳи иҷроии президент гузориш пешниҳод намояд. аз ҷумла мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо вазорати маориф ва илм ва дигар вазорати идора барои бунёд аз навсозии муассисаҳои таълимӣ махсусан дар ноҳияҳои дурдаст бартараф кардани раванди таълиму тарбият дар 3 баст зиёд намудани фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои рушди кӯдакон ва ба ҷои кор ҳозир шудани хатмкунандагон муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии равияи омӯзгорию тиббӣ чораҳои муассир андешанд. вақти тақсимот аст. раисои шаҳру ноҳия вилоят якҷоя бо роҳбарияти вазорати илм ва маориф киретон чӣ қадар асбоби қуввата равон кардем, чӣ қадар шумода мутахассис дар ҳар ду соҳа ҳам соҳаи тандурустӣ ва ҳам соҳаи маориф лозим аст. дархост кунед дар ҳамагӣ мутахассисои ҷавонат ҷалб кунедтон, шароит муҳайё кунед, шароити зиндагӣ муҳайё кунед, ҳавасманд кунед ки ҳар ду соҳа проблемаи ҷиддӣ дорад бо мутахассисони варзида таъмин шавад. ҳамзамон бо ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст ки якҷо бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он барои бо кадрҳои баландихсос таъмин намудани муассисаҳои тандурустии вилоят баландбар доштани сатҳи дониши касбӣ хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи тиббӣ аз ҷумла доир ба истифодаи таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ ва ташхису табобат нақшаҳои амалиро тадбир намояд. ҳамдиёрони азиз, ҳадафи асосию ягонаи давлат ва ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушду тараққиёти кишвар аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон зина ба зина беҳтар кардани шароити зиндагии аҳолӣ ва дар ояндаи наздик боз ҳам ободу зебо гардонидани ҳар як гӯшаву канори он мебошад. дар робита ба ин хотирнишон месозам ки таъмин намудани пешрафти устувори иқтисодиву иҷтимоии вилоят пеш аз ҳама ба заҳмати содиқона ва азму талоши созанда инчунин ҳисси ватандӯстию ватанпарастии шумо роҳбарону масъулон фаъолон ва ҳар як сокини вилоят вобастагӣ дорад. вазъи ҷаҳони имрӯза ба ҳамаи шумо маълум аст.
علاوه بر عاقبت‌های وزین غیر تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کم‌آبی، تأثیر منفی پاندمی کرونا ویروس با اقتصادیات جهان ادامه دارد. حالا که موسم جمع‌آوری غله‌دانایی و میوه و خوراک چاروا میباشد، شما باید مردم را سفربر سازید که حاصل را به طلب جمع‌آوری کرده در کشت تکراری با استفاده تخم‌های اعلی‌صفت هرچی بیشتر زیرعت‌های لوبیایی، مکدان و شالکش کرده شد. تاکید می‌سازم که باید یگان وجب زمین خالی نماند و با استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حلویگی و پرزیدنتی اینچنین با ذخیره مواد غذایی در هر یک حوله دقت اولین درجه داده شد. سوال دوم است که خشکسالی مسئله خوراک چاروا را بسیار مرکب گردانیده ایستاده است. بنابراین ذخیره خوراک درشت برای چاروا امروزها مسئله مهمترین به شمار می‌رود. همچنین ضرور است که از حالا آمادگی به دوره تیرما و زمستان خصوصا با موسم سرما تیار کردن مسائل اجتماعی و اهالی وسعت بخشیده شود. بار دیگر تکرارشان تاکید میکنم که خودی اعضای جامعه جهانی ما را وادار میکند که ما هوشیار باشیم، زیرک باشیم و این مشکلات را نادیده نگیریم، هزل هم نشماریم، برعکس همه طرفه آماده باشیم. نترسیم، نهراسیم، زحمت کشیم برای خودمان، برای اهل عائله‌مان، برای فرزندانمان از آب و زمین و ثمرناک استفاده برده محصولات استحصال کنیم، هم خودمان را تامین کنیم، عائله خودمان را تامین کنیم، هم به بازار براییم برای اهالی مملکت. دیگر چی؟ در همین جاده من ببینم امام خطیب‌ها در همین جا حضور دارند، در موعظه‌های خودتان تحقیق کنید مردم باز هم قطعی رعایت کردن قانون تنظیم رسم آیین با اسرافکاری راه دادن در کار نیست. قطعی هم با اسرافکاری راه دادن در کار. دین مبین اسلام چه گفته است مردم میدانند، لیکن با کارش هم میکنند. کمتر شکم موثر شد، روزهای سخت فراموش میکنیم. لیکن با تاکید کردن در کار. علاقه سیاست مدارای سطح جهانی بلند روی راست به یگان شهر به یگان و ایثار داشته ایستادن که دنیا در سال زمان جنگ دوم جهان هم از لحاظ اقتصادی مالیوی از لحاظ که وضع سیاسی قرار دارد. دیگر چی جای نادیدن شما است؟ الان شب و روز در 21 دولت دنیا این با رسما سازمان ملل متحد اعلان کرد در 21 دولت دنیا گرسنگی شدید. 21 دولت دنیا. چقدر از مای شما وابستگی دارد؟ نان بالای دسترخوان همان قدر شکسته مانیم که فرزندها اهل خاندان سیر می شوند. سیر نشد باز داشتن در کار. بیهوده بالای دسترخوان نان زیاد پرتافته خشک کرده گرفته پرتافته مون در کار نیست. صرف کار بودن ما در کار است. به اسراف کاری را ندیم. ما بسیار از هر کدام رهبران و فعالان رئیسان جماعت دیگران مخصوصا حاضر وقت است، حالا هم وقت است مردم قطعی هر یک عائله در درآمده تاکید کردن در کار انجام خانه‌اش ببینید چه خیلی شرایط مهیا کرده است، نزد حولیگیش ببینید چی کش کرده است، کشتی تکراری چی کرده است، زمین پرزیدنتی را چی استفاده برده است، چگونه تیاریش برای زمستان است، چگونه خانه و درش را تعمیر کرده ایستاده است. در مجموع هم ساحه اجتماعی، ساحه معارف و تندرستی و دیگر ساحه خواجگی خلق باید در بدارای تیرما و زمستان تیاری بینند. مردم فهمانند هیچ زیاده روی کرده مانده کار نیست. طلبات دینی مبین اسلام فهمانده مانده کار که با اسراف کاری راه ندهند. اطمینان دارم که مردم وطن دوست با ننگ ناموس و متین اراده ولایت ختلان خصوصا با در نظر داشت وضع بسیار مرکب و حساس جهان امروزه می‌باید نیز در حفظ دستاوردهای تاریخی خلقمان حمایت منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان با حس بلند ملی و خویشتن‌شناسی هوشیار و آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود مخصوصا در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی وطن محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته
خواهد گردانید. در این تیاب با کلی مردمی مهمان نواز و سربلند ولایت خطلان و همه شما حاضرین ارجمند سلامتی، خانه آباد و برای موفقیت آرزو می‌نمایم. بیننده های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اخبار. شما رو با دیگر خبر و گزارشات در نشرهای منبعی برنامه های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.